Ya, welcome back to my channel, Peter Tin Channel ataupun Kapitan Kijol. Ya guys, saya berada di Jalan Aman sini, workshop Jason sini ya. Ini sudah 1 hari saya tunggu di sini. Sebab kereta saya ni mau tukar bumper belakang yang dilantar dengan orang itu hari ya. Sebab bahan ni lama, sebab saya mau charge dia. Charge itu nanti masa yang lama. Jadi sudah 1 hari saya tunggu sini dan sudah mau oke lah. Nanti akan pesan nanti ya. Ini dia. Ya. Dan Jason Jalan Aman sini belakang asing kedai kopi ya. Tidak boleh support dengan ini sebab dia buatan dia mengecas semua budaya ya. Oke, stay tune. Nanti saya sambung lagi video saya. Tonton sampai habis, jangan lari ke mana-mana ya. Ini tokenya sendiri yang khas sudah. Nah, ini kuli dia ya. Ya, sampai giliran saya guys. Ya, itu toke dia, toke Jason. Ya, pasang depan dulu bumper itu. Ya, itu belakang punya. Ya. Masuk dalam tempat kita pakai dulu. Kamu sana Cun, ah. Nah, dia sana Cun, ah. Okay. Itu corner sama Cun, ah.
切的 body kit。Ya, ini selikongkan. Sudah? Oke, lepas dulu dia dulu. Kan. Không thấy mặt đi. Cây sầu rốc này là rau chiu. Đây có biji. Có biji. Sebelum kunci yuk ada petang dia. 掺前面哦，不要给他雷到啊！退，不信，不能够吗？能够吗？会中刀吗？ Ya guys, sekarang sampai giliran belakang sudah, pasang belakang, depan sudah. 又毛笔是他那啊，我把上了咯，不过很棒啊，我的，我找到马上，dapat，mau naik lagi？ 啊？哪里中？被死这样哦。 你去那个门，他那边拿一点过来就好了。他那边过去啊，我这边丢过去，他那边等一下玻璃机打过来就好了。你不要那边好好的拿一顶过去哦。Ini polish lagi nanti polish. 昨天有情况在上什么沙冲啊，拿一个火车里面，还不用紧，那个车公司有个频道，用我的那种，再打单。 masuk, nah, suaranya kita ke sini 5, kamu sana ikut itu lah, nah, sudah ikut itu lah, ikut, nah. Tengok, cuci dulu. Okey, tarik.
kunci. Ni也来数一下。这样。啊，数了。Ini on saya bagi kamu. Ya, guys, saya punya kereta sudah siap. Terima kasih sudah datang di saya punya channel Kapital Kincong ataupun Peter Tion channel ya. Dan jangan lupa beri saya punya channel like, share, comment, and subscribe. Okay, next time I buat video baru. Okay, terima kasih.